Rekli smo da je osnovna razlika između nasadnih instrumenata malih brzina i velikih u pogonu i u prenosu pogona. Znači, kod ovih se radi o mehaničkom prenosu putem zupčanika i osovina, dok kod turbina, unutar turbine, vazduh pod pritiskom dolazi u glavu turbine i pokreće turbokolo. Njihove brzine se kreću od otprilike 330 do 450 hiljada obrtaja u minuti. Brzina zavisi od veličine glave, što je glava veća, to je manja brzina, ali je i veći tork i te turbine uglavnom se koriste za brušenja, dok turbine sa malim glavama, one su zgodne naročito za rad sa decom i one imaju veću brzinu, ali imaju manju snagu. Druga podela, da kažem, kod turbina su turbine sa direktnom vezom na crevo koje su, da kažem, gotovo izbačene. Dobro je imati takvu turbinu u rezervi jer te su turbine niske cene i, kažem, svaka ordinacija bi trebala da ima barem jednu turbinu, pored osnovne turbine, jednu turbinu u rezervi u slučaju kvara turbine u toku brušenja da se može završiti posao. Najčešće u praksi se danas koriste turbine sa kuplungom ili brzom spojkom. Ovdje imamo dva tipa kuplunga i najčešće na našem tržištu to je Rotoquick firme V&H i Multiflex kuplung firme Kavo. Veliki broj proizvođača iz Kine je danas dosta prisutan na svjetskom tržištu, pa tako i na našem, i oni uglavnom kopiraju ili firmu V&H ili firmu Kavo, ali to je sad potpuno legalna proizvodnja jer su zaštite istekle, tako da sad imate slučaj da i firma V&H proizvodi turbine za Kavo Multiflex kuplung i obratno Kavo proizvodi turbine koje mogu ići na Rotoquick kuplung. Šta je kuplung? Sama reč brza spojka znači da vam kuplung omogućava brzo stavljanje i skidanje turbine prilikom podmazivanja. Pored toga što se lakše skidaju i stavljaju, Rotoquick ili Multiflex kuplung omogućavaju lakšu rotaciju turbine oko creva i kada doktor pod bilo kojim uglom brusi ne vuče za sobom crevo, što je slučaj kada se koristi turbina sa direktnom vezom na crevo. Znači uvijek povučete dole crevo, stavite i onda šarafite, nikad ne gurate kroz crevo. I kad jednom postavite kuplung, nema potrebe da se više skida. Znači ono što smo pričali, kuplung, vidite, omogućava rotaciju, a crevo se ne pomera. Unutar ovih turbina, znači sa kuplungom, imamo podelu na turbine sa svetlom, bez svetla, a turbine opet sa svetlom se dele na turbine sa generatorom i bez generatora. Na kraju bih vas zamolio da ovaj video ocenite, a ako smatrate da je bio koristan i interesantan u bilo kom pogledu, molio bih vas da ga podelite i sa vašim kolegama. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u firmu Comex na broj telefona 021 511 073 ili 021 511 075. Hvala na pažnji.